Tatlo pa dito kay Party Stan. ba to? Hazel. Stan, Okay, mag-save lang muna. Save tapos SP. Tara nga yung mga nandito. Sino pwede nang humit dyan? Makro nga. Tutok MP at tara chain. Ikaw na mag-dropper, Stan. MP at chain up. Combo up. Aray. Tara. Balik. Okay, umiwas lang muna kayo. Sa may entrance, pag nakapag-save na balik sa entrance. Sa kanila, Aero ba? Sa kanila ba? Sa kanila ba? Sige. May words ba tayo? Sa Aero ba? Wala lo. Tara, compress nga. Tara, 3, 2, 1, tara, MH. Tara, macro. Uy, may city, taray. Macro lang. Tara, tuto ka. Wala ka pumasok. Di up. Pumasok. Okay, labas lang. Eto na lahat. Okay, reset lang tayo na MH. Andito na lahat. Oh my God, wala akong bots. Gusto mo alis, guys? Wait lang, may kulang pang party na FS eh. Sino yung isa? Kailangan ko yata yung kabila. Ito, si Ice. Epes to. G. Tara, apak tayo left. Apak left. Ito na lahat ha. 3, 2, 1, tara pasok. Uy, matagal yung loading ko. Chill lang. Sige. Patay pa yung ano. Aha. Tara, drop empty. Ay, empty tuloy. Teka. Okay, MH. Wait lang, nag-ayos lang ako ng audio settings. Tara, L2. Naka-BA ba kayo? Mataas. Ay, wala rin po yung Ega. Tara, baba. Mid. Clear mid. Yeah. Laser. Okay, power 1. MF. R2. MF na ako. Sige. Walang Phoenix. Tara, R2. Nasa labas, Phoenix. Nasa labas. Copy. Bitin to dito lang muna tayo. Pasabi pag up MH. Oo, up MH. Tara, MH lang. Pumasok. Nasa left. Phoenix to. Tara. Phoenix. Nasa left, Phoenix ha. Tara nga, warm up nga tayo sa Phoenix. L3. Baba. Yan lag ako. Grabe ka. Walang magulat Ready chain. Okay na. Tara ba? Laser. Ito ata. Tara, R1. Chain. Up. Slow. Up. Combo. Up. Macro laser chain. Up. Combo. Up. Ice slow. Laser lang. Wala mo namatay siguro sa atin, no? Meron. Nareso na ba? Tara. 3, 2, 1. Tara, MH. Tara, mid. Wala. Hindi pumasok. Nandito pa rin sa labas. Labas pa rin, copy. Phoenix. Oo. Okay. Okay, kaliwa. Walang papasok Nasa labas OT natin. Sige. Tara, back. Kaya ata to Kaya nyo ba yan? Naubos nyo ba yan? Hindi lot. Tara nga kay Bagsik. natin. Mid, Phoenix. Mid, Phoenix. Mid, copy. Sige, maaga pa. Chill lang kayo. Tara, baba.
R2, R2, R2. Yep. Eto na OT, di ba? Si Boss Owen. Si Owen yan. Owen, sabot Owen. Tiga. Yeah, FB. Tara, 3. Tara, Phoenix, tutok stairs. Tara, MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Ikram nga. Slow up. Wag. Pag sinabi kong wag, back na kagad kayo. Wag nyo na akong hintay yung pagpaulit-ulit ng wag. GL3. Tara, angat. Tawad chain. Up. Combo up. Atras pagka-combo. Atras. IC slow. Ignore. Macro. 3. Sige lang. Maraming CD yan. Dami daw. Mid pa din ha. In Phoenix. Copy. Tara, MS tayo. 3, 2, 1. Tara, macro. Bait lang walang sasagad sa loob. Back. Tara, push. Back nga. Pag sinabi kong back, wag lang kayo magpaabot. Wag kayong sasagad masyado ng back, okay? Tara, macro. Tara, push nga. Push mid. Tara, tutok left chain. Up. Combo. Up. IC ka agad, slow. Oh my God. Layo niya, boss. Tara, SP. May squallers tayo, wala. Apak mid. Tara, 5. Meron. Mid. 3, 2, 1. Tara, pasok mid. Up, MH. 3, 2, Oo. 1. Tara, MH ha. CS repeat. Phoenix mid pa din. CPO. Copy. Okay na. Tara, baba. Chrono nga archers. Chrono archers. Okay, push. Right ha. Kita sa lower plat. Ignore lang. Mag-bait mo na ako. Tara, macro. Tara, 3, 2, 1. Okay, una ka Jacob pati squallers. Tara, push tayo. Tara, chain. Up, combo. Up, pindot na, slow. Up. IC167 na, tutok. Ba't di naubos? Di tayo nakabitaw. Okay, pindot lang SP lahat. Di abot lots. Nakabitaw na ng chain sa una. Okay, Lods. Problema din namin yan. Apak nga left. Sige, apak left. Wala naman maluluwa, diba? Tara, pasok left. Isip din namin yan, Lods. Huwag kang mag-alala. Okay, pasok left. Sige, tingnan natin. RG left. Mid ata ang Tara, 3, 2, 1. Tara, MH. Mid Phoenix. Tara. MP. Wala. Andito pa MP. din Alam sa mo ba? labas. Nasa labas. Sige, ito Ito nga, chain up. Wala. Miss pa. So, slow. Hop. Tara, baba. Right side. May squallers ang MP lan. Wala. Puro election. Wala. Ba't ganun? Phoenix mid. Tara, flashin nga muna natin to. Tara, chain up. Atras combo up. Okay, kaya pa, slow. Up. Kalas, chain. Up. Combo. Up. IC167 slow. Up. Chain. Up. IC. Combo. Up. Macro. Slow. SP nga, SP. Hindi tayo nagsisync kahit nasa harap na yung kalaban, Mau. Sino may slot? Pasali naman? Sino yung third party? PTF ka mau. Si Stan ba yun? Chayo. Wala pula dito. Tubig ako. Kay Chayo, meron. Wow. Tara, pasok right. CS repeat.
City Mau. Tara, 3, 2, 1, tara, MH. Tara, baba. Atras. Okay, pwesto lang. Tara, box chain. Up, combo. Ay, siyan nyo naman. Combo, up. Okay, tutok stairs ha, slow. Up. Kalas pagka slow, tutok, ready, chain. Up, combo. Up. Ay, si pagka combo, slow. Up. Pag alanganin na kayong umatras, tapos naka-chain na sila, ay siyan nyo na. Huwag na kayong tatakbo. Phoenix na lang yun, naubos pa tayo. Apak left. Sige lang, tara pasok left. Drop tank nila. Ready SP ah. Tara SP. Apak mid. Sino may extra FF dyan? 3, 2, 1. Tara pasok mid. Dikit CS, repeat ka agad. Tara, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, MH. Tara, macro. Pakon kayo karon. Kaliwa. Tawa, tutok stairs chain. Up, push combo. Up. Kalas sa box, slow. Left MP, Up. left MP. Macro. Back. Tara, L2. Mid MP. Back, L1. L1. Right Phoenix. Baka makasalubong natin sa stairs, hawak chain. Mid pa. Atras. Laser tayo. Haba na. Good ah. Sige, laser lang. Tara, 3, 2, 1. Tara, balik. Back. Kabila, Tutok Phoenix chain. Up, combo. Up, pakaliwa, slow. Up, IC167 ka agad. Tutok macro, tutok ready chain. Up, kaya pa, combo. Up. May kasabay pa ako. Macro nga. IC nga. Wala. SP. Ba't? Uy, sobrang ganda. Apak left. Nag-automatic, siya audio assist eh. Tara, 3, 2, 1. Tara, pasok. Kaya, uwo ko yan. Wala ba kayo slot? Salo nyo na yun. Full na sa 3, 2, 1. Tara, MH. At kalas chain. Up, combo. Wag lang susunod ha. Back. Tara, tutok slow. Yung abot lang ha, chain. Huwag kayong bumungad sa stairs, matututukan kayo eh. Tara macro ha, tara kalas, chain up. Combo, up. Atras pagka combo ha, pasok sa box, slow. Macro, tutok, ready, chain. Up. Pwestuhan nyo lang ako, combo, up. Atras pagka combo, alubog. Ang kapakati ng IC nila, SP nga. Makapit ba talaga IC dito? Hindi, yung sa amin hindi. Tara, apak left. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. Yes, repeat. Isa lang yung pumipitik sa akin, nahuusog ako eh. Tara, MH. Tara, L2. Baba, mid. R2 nga, R1. Chain up. Atras. Macro. Tara, 3, 2, 1. Tara, push. Chain. So, macro at chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. IC kalasan nyo. Macro, chain. Up. Combo. Up. Phoenix ah. Kalas sa Phoenix sa slow. Up. Stairs tutok. Combo. Up. Yung abot lang, walang akyat. Atras. Chain. Macro, chain. Atras nga. Akyat. Chain. Up. First target oh. Combo. Up. Pasok sa box ha.
Tara, angat. R2, 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 R2. 3, 2, 1. Tara, balik. Balik. Tara, kalas. Chain. Up. Combo. Up. IC167. Slow. Up. Guess, sulok lang ha. Sulok lang. Tutok, ready, chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Game macro atras. Tutok, ready, chain. Up. Nag-beat Phoenix ha. Combo. Up. Kaya pa to. Slow. Up. Tara, macro back. Tutok, ready, chain. Up. Combo. Up. Ngayon, meron pa. Atras pagka-combo. Dali. SP. Ang kapit ng isang IC nila talaga. Ramdam eh. Tara, apak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Nag-L ata, ay nag-R yata Phoenix. Ayan. Pagka wala akong skill command, pwesto lang kayo sa dulo, hindi sa gitna. Tara, macro tayo. 3, 2, 1, tara, MH. Palibutan nyo lang sila. Hanap lang kayo ng katabi palagi. L Phoenix. Mid Phoenix, mid. Back. Kakapasok lang yun. Sige, R1 muna. 2 minutes. Akit na tayo, MF tayo. Yung may pasta natin. Pasta natin. R3. Pagka skill sa masikip, pwestuhan nyo lang. Huwag kayong tatayo lang sa isang... Asan Phoenix? May site? Macro nga. Walang site sa Phoenix. O yung MFS yan. Ayan, sa Naka. likod mo. Likod. Tari, angat. Okay, back. Umakyat. Baba. Low blood Phoenix. Other side. Yeah, macro lang. Flat lang ah. L side. 130, takbo ka na dun sa MFO and pindot. Compress nga. 3, 2, 1, tara macro. Sa right side na. Phoenix. Sa R3. Tara, angat dito. Okay, tara. Kabila tayo. Kabila. Tara, 3, 2, 1. Tara, balik. Phoenix sa R3. Hop, back muna. 5. Back muna. Pwede ka nang pumasok, Owen. Uy. Ay, hindi pala. Okay. Tara. Sige, tara, push. Push tayo. Pindot ka na, Owen. Kaliwa ka agad, Kaliwa lahat. Tutok, ready. Mid, chain. Up. Kalas, combo. Up. IC167 na, slow. Phoenix likod ah. Up. Puso, lalim. Tutok, ready. Chain. Up. Macro, combo. Up. Atras pagka-combo, macro, slow. Up. Pa-entrance, tutok, chain. Up. Combo. Up. Dulo lang walang gigit na. IC ka agad, IC. Tutok, ready. Chain. Up. Tutok mid, combo. Up. Huwag kayo magpalibot, slow. Up. Macro, IC167, tutok, ready, chain. Up. Combo. Up. Reso lang walang mag-ES, walang magre-revive. IC. Tutok ko itong mid chain. Up. 23 pindot ko. Combo. Up. Get lang. Revive lang. Revive. Reso lang lahat. Walang magre-revive pag kayo lumabas. Phoenix. Kumpleto. Na-cancel yung mag-shop ko. Pareso na lang sa iba. Copy. Yeah, reso lang muna. Marami pa man patay. Hindi ko kita eh. Eto na lang. Onti na lang. Rex na lang ata. Okay na. Tara, Pumasok 3. na ng left ha. Sino to? Phoenix. Phoenix, MP copy. nasa Tara, labas MH. pa. Sa labas. Pumasok na ng Phoenix. mid. MP. Tara. Nag-early take ba yun? Kaya nila mag-best eh. Okay, right. Baba. May gumagawa. Massacre pa rin yung Massacre pa rin yung... Macro. Hindi, nagre-refresh Ito ba pag kasi hindi ka lumalabas? lumalabas. Wait lang, ang try natin macro saglit. Sync MH nga. 5 seconds. Wait lang. Okay na. Tara, 3, 2, 1, MH lahat. Asan last scene kalaban?
tara dito. Your L. Angat lang. Cloud, silip lang, hindi ko kita eh. Likod MP. Tara, back mid. Dito lang. Tara, tutok chain. Up. First target lang. Atras pagka chain. Atras. Huwag kayong sumasagad mo. Tara, combo up. Atras pagka combo ka last chain. Huwag niyang babain. Hindi naman ako nagpababa eh. May mga bumababa ng stairs. Pag sinabi kong tutok, yung maaabot nyo lang. Okay? Huwag niyong lagpasan yung macro. Tara, macro mid. Tara, 3, 2, 1. Tara, pasok. Yes, repeat. Gusto nila mag-death. Sige lang. Up MH ah. Sige lang. Nakapindot eh. Yes, repeat lang. Kinukuha nila na early. Phoenix right. Copy. Pa-remind ako pag hindi ko napapansin na mag-10th minute na ulit. Nag-move. Cancel. Tara, compress. 3, 2, 1. Tara, MH. Pumasok na Phoenix, right? Tara ba, laser? Kanina pa mau. Ito, right chain. Up. Butot lang. Tara, push. Slow. Up. Kalastal lang, abot to. IC sa right, IC. Chain. Up. Combo. Up. Gaya mo lang makatake ng MP kung makatake. Tara, right. Patake ata. Anong oras pumindot? 56. 56. Sige. Wait ko ba? Wag. Kaya mo lang. Malawa. Aga pa eh. Tara, tutok ah. Chain. Up. Phoenix. Uy, chain boss. Bakit may kumukombo? Entrance. Macro dikit. Tara, 3, 2, 1. Kalas, chain. Up. Combo. Up. IC167 na. Slow. Up. Chain. Up. Okay, palibutan nyo. Kaya pa. Combo. Up. Lamang pa kayo. Entrance lahat. Tutok MF. Chain. Up. Combo. Up. Naka-IU. Yung mga naka-PU ba sa atin? Chain. Up. Combo. SP nga. May mga naka-PU. May mga naka-PU ba? May isang party naka-PU. May hindi makabitaw dahil ang lagkit ng chain nila eh. Hindi, kahit kung naka-city, hindi ganun eh. Walang party si Nudge. May slot pa ba? Wala na. Wala na. Tara, 3, 2, 1, tara pasok. Copy. Ayun kay stand daw. PTF lang kay stand. Expect ako ng content. Tara, 3, 2, 1, tara MS na. Okay na, naka-party na. Tara, angat. 24 ah. Copy. Ano? Wala daw MP yung kabila F. MP4? 35, sorry. Pumindot? 47 nata. Wala pa kayong FS? Back. Saan yan? Sinong Wala wala? ba ko yan? L3, Adi- L3, JF. Andyan MP sa taas. Relax lang. Pumindot ba? Pumindot eh. 47. Sige. Tapos ko na attention to work dyan. Dito nagtatago Oh, lubog. Up. Back. Tara, chain up. Pumunta na ako sa phone. Hindi ko siya makita. Sinong malaloko? Bumalik sila sa loob. I see. Chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Di. Ay, siya niya pag ano, hindi ko makita eh. Nasa taas ako natingin. Nag-IC nga ako, hindi nga pumasok eh. Ayos party nga. May ano ba? May kulang ba? Okay na. Nangyari. Okay na. Tara, apak mid. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok mid. Nakakaradikit.
CS repeat. Tara, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, MH. Pag-well pa rin yung Tara, macro. Tara, left chain up. Combo up. Slow up. Oh, macro tayo, laser tayo, laser. Tama na habol, laser. Wait natin pumasok Phoenix ha. Saan nakatapak? Mid? Pumasok na pumasok. Oh, tara, Likod tara. MP ah. Likod R1, MP. R1. Bata chain up. Di naman likod to eh. Mid to eh. Back. Slow. Up. Yung stairs lang ha. IC combo. Up. Nakapwesto kayo. Chain. Up. Combo. Up. SP lahat. SP tapak mid. Tara. 5, 4, 3, 2, 1. Pasok mid. Dikit. Dali. 5, 4, 3, Wait lang. Tagal mag-loading. Right, Two. MP right. Tara, MH. Pumasok na. Pumasok na right. Tara, mid tayo, mid. Op, kaliwa. Chain. Up. IC combo. Up. Laser na. Chrono lahat. Tara pa, MF. Left side. Diretso pindot ka na ulit, Owen. Mid angat. Oh, back. Tutok chain. Up. Atras. 3. Macro. 3, 2, 1. Tara, push. Left side sila chain. Pindot na. Chain up. Combo up. IC 167 ka last. Slow. Up. Gaya dulo lang. Macro. Tutok chain. Up. Combo. Up. Macro ah. Atras low. IC slow. Up. Chain. Up. Pareho si Owen. Combo. SP sila. Hindi natin nababasag Mau. SP lahat apak mid. Inuuna nila IC eh, no? Parang nag-IC sila lahat. Sa IT. Hindi nag-take Phoenix. Tara, wala. Nag-take 3, 2, 1. Tara, pasok. Tara, 3, 2, 1. MH. Tara, diretso. Abot ba yan? Hindi yan abot eh. G. Owen, laban mo. Laban mo. Cute nyo. Gotta go fast. 3, 2, 1. Kailangan. Lumabot. Wala, tara chain. Up. Kalasa, left side, combo. Up. Mid, slow. Up. Phoenix IC, tutok stairs. Kalas, chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Macro. Ikot, tutok. Chain. MP chain. Up. Combo. Up. Tutok stairs sa likod. Slow. Up. Chain. Up. Combo. Up. Oh, hindi tayo nagsising. Dikit, IC. Dikit. Tara, 3, 2. Kompleto. Wala namatay. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, MH. Tara, push. Sabi na nag-MH. Wait lang. Yun lang. Chain up. First target. IC push. Combo up. Kalasa. Slow up. Pag nagpa-chain up ako, pasagad ng Squaller. Okay, SP. How are we? I don't know. Tara, pakot. 10 seconds MH. Copy. Hindi, re-reply lang ako sa work. Tara, baba nga. Okay.
Hindi, baba ng board. Tara. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Mid. Umarap ako. Baliw. Di ka, 3. Sorry. SP nga muna. Bago nag-image. Wala naman ako image na command eh. Kasi matig yun. Okay, tara. Baba ng board. Tutok kayo bagsak. Chain. Pasabi pag up MH. Pasabi pag up MH. Up MH ko. Yung iba? Okay, sa iba. Tara, pak tayo mid. 3, 2, 1, tara, pasok. With MC, wait. Sige lang, pasok lang. CS repeat lang. Pasiti nga ako. Walang mag-MH ha. Pasiti ako CS repeat. Macro. Kalas, chain. Up, combo. Up. Low. Up. SP. Bakit? SP. Maganda autopats nila, Charis. Hindi rin talaga tayo sync eh. Nakikita ko yung chain natin. Light show eh. Apak mid. 3. Wala nga all day ako nagpa-MH ha. 3. Apak left. 3, 2, 1, pasok left. Pasok left. Ay, nako. Gantayin ka namin. CS repeat na yung iba. Tagal kasi pag sabi mo need Oh. tapos nagbilang ka, pumasok na ako. SP nga. SP lahat. Kaya tara, right tayo. Ayos tayo. 3, 2, 1, pasok right. CS repeat. 3, 2, 1, tara bitaw MH. 3, 2, 1, tara ba. Baba mid. Ito chain. Up. First target lang push combo. Up. Kalasan nyo slow. Up. Macro. Tutok ready chain. Up. Combo. Up. Ito sila slow. Up. Okay, palibot lang. Huwag kayo magpagitna chain. Up. Combo. Up. Ito pa IC167 slow. Up. Palaser chain. Up. Combo. Up. Di ko dati. Yung macro. Kalas sa Phoenix. Ready Phoenix. Slow up. First target lang. Push tayo pa angat. Tara, angat. Chain. Left side. Chain up. Combo up. IC167 slow up. Lagpasan nyo. Tara, macro. Dali. Macro lahat. Tutok mid. Chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Macro lang. Chain. Macro. Chain. Up. Combo. Up. Macro nga. RG tayo macro. Macro. Tutok ka. Push. Combo. Up. Kalimutan nyo. First target. Chain. Up. Slow. Up. SP. May something. Hindi ko minsan delay tayo sa macro, minsan delay tayo sa sync. Tara, apak left. 5, 4, 3, 2, 1, pasok left. Okay, patungan nyo lang to. CS repeat lang, walang mag-MH. 4, 3, 2, 1, chain up. Uy, combo up. Slow up. Lubog sa port, tutok, chain, up, combo, up. Tara, lubog, chain, up, slow, up. Nangyari. Okay, box lang, chain, up. SP na may MP. Parang wala. Apak mid. 3, 2, 1, tara pasok mid. Tara, 5, 4, 3, 2, 1, MH. Tara ba? Oh, lubog, chain. Oh, dito lang walang bababa. Uy, wag naman kayo masyadong lumubog.
Yung maabot nyo yung stairs kagad. Ito, yung iba pumesto dito, para naman kayo mga newbies. Balik. Tutok stairs chain. Akit na, akit na. Combo. Back. Slow up. Si pancake ka. Macro. O tara nga, ikutan natin. Sige, ready, ikot ha. Sige, angat ata. Pero baba, flashing sila sa baba. L ba to? R. Back. Abot. Back. Stairs, chain. Op, wag. Laser, slow. Up. Macro, ah. Kalas, stairs, chain. Up. Oh, balik. Bilog. Laser. Dali. Ba't ang daming malalayo? Ano ba? May sarili bang macro kayo dyan? Tara, lubog nga. Dali. Macro, compress. 3, 2, 1, tara MH. 3, 1, tara push. Push mid. Nagleft. Lahat. R. Left. Chain. Up. Buntot to ah. Flashing sa taas. Sagad left. Angat. Sagad left. Pabox. Combo. Up. Atras pagka-combo macro. Chain. Up. Tutok back. Slow. Up. IC167 ah. Combo. Up. Ito pa L2 oh. Macro nga. Chain. Up. IC ah. Slow. Up. Pasok lang L yung namatay. Macro chain. O, compress. Resume. Tara, 5, 4, 3. Take na. 3, 2, 1. Tara, MH. Okay, takbo ka na sa MF, Owen. Tara, MF. Ay, side. Sa labas. Wala. Okay, sige. Nasa loob sila. Nasa loob na. Pero walang second side. Basta loob. Sige, take lang. Kay farmer nga, tutok. Slow up. Uy, bakit may kumukombo ng walang command boss? Dito na, mas or sa ganda. Kalas. Sige lang. Macro lang ah. Yung iba sa left, yung iba sa right. Yung party ko sa mid lang. Tara, tutok chain. Up. Combo. Up. Huwag kayo magpagitna ah. Macro kalas. Slow. Okay, IC167, chain. Up. Combo. Up. Macro boss. Slow. Up. Pa-entrance. Tutok chain. Up. Shockwave nga. Combo. Up. Okay, IC167 lang. Focus cancel, chain. Huwag lang mag-SP. Pareso si Owen. Combo. Up. Reso take, chain. Up. Yung mga nandiyan na. Sige lang. 15. Combo. Up. Chain. Yung mga patay mag-SP. Apak mid. Nakapatong si Bigay. 3, 2. SP tapak mid yung mga patay. Bangon yung mga hindi OT. Dali. Apak mid. Tara. 5. Okay. Eto na tayo. Anong balita sa loob? SP na lahat. Bakit si Owen? SP lahat. Bato po ako. Eto na lahat. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok mid. Yes, repeat lang. Phoenix packet ah. Tara, MH. Chain up. Combat. Kaya to, slow up. Macro, chain, up. Lubog port. MP ah. Tara, 3, 2, slow up. Packet. Kalas, chain, up. Combo, up. Atras pagka-combo, 167, slow. Up. Sa right side, chain, up. Combo, up. Likod Phoenix. IC, slow, up. Chain, SP. Bakit ganun? Kahit, parang feeling ko naman nasisync natin at least 4. Wala namamatay.
Apak left. Ano bang AP gamit nyo? F8. Tara, 3, 2, 1. Tara, pasok left. Ang secret lab gaming chair. CS repeat. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Tara, MH. Baba, mid, baba, mid. Chain. Chain up. Stairs, oh. Atras pagka-chain. Atras. Ikot, macro. Macro kagad pag nagpa-atras ako. Huwag na kayong magbitaw ng skills. Kaya tayo na-delay eh. Tara, chain up. Combo up. Atras pagka-combo ah. Macro ikot. Pa-laser, pa mid. Tutok. Ready, chain. Back. Tara, tutok Phoenix ah. Push nga. Chain. Up. Combo. Up. Slow. Ito pa oh. Up. Chain. IC167 ah. Chain up. Tara, angat tayo mid. 5, 4, 3, 2. Wala. Ticket compress. Mid compress. Mid. Slow up. Tara, MH tayo. 3, 2, 1. Lubog. Push. Chain. Up. Combo. Back pagka-chain. Tara, macro. Bakit ang kalat nyo sa mid? Tara, mid, stairs, chain up. First target lang, atras ka agad. Combo up. Kalas, slow up. Macro at chain, up. Huwag kayong kumalat pag hindi ako nagpapakalat. Ano tayo eh? Sakop lahat eh. May points ba yung 15? 10 minutes. 10 minutes, okay. Tara, pack left. 3, 2, 1, pasok. Masyado tayong nakaspread out. Pag magpapaskill ako, hindi umaabot yung iba. Malaki yung points ng 10 minutes. Sige lang. 0.50 SP, apak mid, dali. 5, 4, 3, right. Sige, pasok mid. Dikit. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, MH, CT, baba. Pa-right. Back. Chain. Up. Atras. Slow up. Yung abot lang. Macro tayo. 3. Lubog, laser, chain. Up. Op, macro. Pumasok Phoenix sa mid ah. Masok Phoenix sa mid. Tara, laser tayo saglit. Dali. R2. Ano pa din ah. Pangit na yun, nalibagsak. Parto na. R2 na. Ready ah. Huwag kayong magugulat. Chain up. Combo up. IC167 kalas. Slow up. Gilid lang. IC167. Tutok ready chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Macro tutok L2. Chain. Up. First target. Combo. Up. Slow. Up. Macro tayo. Tutok chain. Up. Lagpasan nyo. Combo. Up. Nasa R1 na MP ah. Up. Macro lang. Chain. Up. Tara, baba nga tayo. Ito, MP, oh. L. Slow up. Gilid nga. Tara, combo up. Macro push. Chain up. Harap sa likod, ah. SP. Hindi tayo nag-sync pulse. Medyo masakit sa ice. Tara, apakar. SP lahat, apakar. 5, 4. Yung MP ata sa R ha. Sige lang. 5, 4. Ito sila. Oh. Takbo left. Takbo lang ah. Tara, pasok mid. Tara, dikit. CS repeat. 8, 7, 6. CS repeat lang, wala MH ah. 3, 2, 1. Combo. Up. Chain. Up. Slow.
Up. Macro port. Port. Combo. Up. Chain. Up. Slow. Up. Macro pa. IC167. Ito sila Timo. Slow up. Combo up. Tatlo pa to. Maubos pa tayo na ito. Chain up. Pasok mid. Tara, CS repeat. 5, 4. IC Kuya Erin. Slow up. MP right. MP right. 3, 2, 1. Tara, MH tayo. MH. 3, 2, 1. Tara, let's go. Left. Siguro. Angat L3. Hindi nag-take yung Phoenix. Wala ba silang OT? Wala pa lang OT. Oh, patay si Owen. Ay, hindi pala ito yung ano. MF daw Phoenix. Happy. Okay, dito lang. Sulok. Tara, push na. Nandun na yung PO. Ubus ka agad. Likod Agad left ha. Hindi ko din. Sige, pasok lang. Andito ko sa loob. Oh. Bakit tayo slow up? Pindot nga. Ayoko ng MP ha. Copy. Tara, pasok lahat. Sa loob kami ah. Tara, kalas. Chain. Up. Entrance lang. Combo. Up. IC ka agad. Lubag. Slow. Up. Chain. Up. Combo. Up. Okay, focus shockwave yung mga kakabuhay lang. Chain. Up. Combo. Up. IC167. Ito pa oh. Slow. Up. Chain. Up. Combo. Up. IC slow. Up. Hindi mamatay si team sa tatlong combo. Tara, chain. Dikit nga. Dikit. Tara, lubog, chain up. Combo up. Slow up. Balik sa MF. Dali, macro. Ibit pa skill 3. Dikit. Pumasok na MP ah. Sa mid. Mid. Play Phoenix mid. Tara. Okay, pwesto lang. Yung iba sa kabila. Party ko macro lang ah. Di pa ba sa atin? Sa atin na. Pasok na, baba. Tara, macro chain. Back. Bait lang yan. Wag niyong dikitan yung mga FS harap natin. May kabila Phoenix na. Okay, tara chain. Up. Combo. Ito macro ko combo up. Macro ko lang muna. Tara, macro luwag pass chain. Up. IC167 nyo lang. Uy, sige, chain. Up. Bakit ganun, Mau? I don't know. Taking up. Di ba kami na-aero? Tasin ilan pa ko. Atin yung Sa kanila? Chat. Sa atin. Tatin ako yun. napindot nila ata mga 57. So, wala na, no? Last OT na. Ay, 11-10 daw. Sige natin kung kailan matatapos. Sige, sa kanila na, diba? So, last 10 minutes na lang. Yung last soldier na lang. Malaki yung last soldier. 1.5. Tara, 3, 2, 1, pasok mid. Sige lang. Di rin ma-def eh. Yung chain nila, ubos tayo pati yung Phoenix eh. Hindi ko mag-get. Tara, 3, 2, 1, tara, MH tayo. Tara, right. Chain up. Combo up. Slow up. Parehas yung namatay. Angat mid ulit.
here. Click 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 here. Click. Kompleto? Nareso na yung namatay? 5 second MH. Okay, copy. Tara, 3, 2, 1, tara, MH. 3, 2, 1. Lubog, 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 lubog. Tutok, chain. Hop, dito lang. Ayoko Okay, na yan pwesto lang ah. Pwesto lang ah. Tara, chain. First target ah. Right nga, chain. Wag, 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 wag. Tara, push. Push, wag, wag. Layo niya. Sige, 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 sige. Dito lang, dito lang. Chain, chain, chain. Uy, wag no. Left, right yung iba, chain up. First target oh. Back, 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 back. Tara, slow. I see. Chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Ikot ah. Macro nga. Chain. Up. Tutok mid. Slow. Up. Combo. Up. Ayun oh. Naka-chain naman tayo ng 4 eh. Bakit wala nang pita sa kanila? SP, 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 SP. Apak left, apak left. 8 minutes pa. Ako kasi dalawang control. Pag nag-open. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok left. Tara. Kalas lang ah. Wala pang MH ah. 5, 3, 2, chain. Up. Combo. Up. Slow up. Ay, si kagad lubog. Chain. Up. Okay, kaya pa to. Kalas lang sa box. Combo. Up. Dulo-dulo lang. Slow. Up. Chain. Up. Combo. Up. Napapalibutan kayo. Hanapin nyo kagad yung chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Hanap kayo ng kasama. Chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Chain. Up. Mag-a-adli sila. Okay, unli natin. Tara, macro lang. Combo. Up. Slow. Up. Box lang ha. Kalas lang sa box. Chain. Up. Combo. Up. Wag na. SP na. Patay na, tay. SP, 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 SP. Ano pwedeng pag-iit? Naka-paralyze you din naman sila eh. Hindi ko alam kung mabagal ba yung cooldown ng chain dito or nabibigyan ako somewhere. Tatay ka doon. Tara, tara. Apak right, apak right. 5, 4, 3, 2, 1, tara, apak right. Okay, Phoenix ha. CS repeat nga mabilisan. 6, 5, 4, 3. MH, MH, MH tayo, MH tayo. Tara, chain. Up. Ito lang muna. Macro, macro, backwards. Tara, slow up. Push ha. Back, 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 chain. Up. Paport, paport, paport. Combo. Up. Pwede natin. Tay, Port nakumbukan. lahat, port lahat, port lahat. Macro, I see. Slow. Up. Tutok stairs. Ready chain. Up. Combo. Up. SP, SP. Saan Phoenix? Saan pumasok Phoenix? Kita nyo? Nandun. Nandun si Punky. Sar. Sar? Hindi ba sila naubos? Alam ko naubos sila eh. Tara, pasok left. Pasok left, pasok left. Tara, 5, 4, 3, 2, 1, tara, MH. Macro, macro, macro. Baba. Mid Back, 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 back. Stairs ah. Back dito, dito, dito. 3, 2, 1. Tara, angat tayo. Whoop, back ulit. Back ulit, back ulit. Tara, push. Chain. Up. Right side, combo. Up. Slow. Up. Ay, 167. Lagpas, 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 lagpas. Harap sa likod. Tara, 3, 2, 1. Tara, baba. R nga, R, 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 R. Nasa MF na ata ulit ang MP. Copy. Okay, angat lang.
Tara, R3. Damage tayo, Bots R3. dito, 6 yan. Ha? Si may bots dito ka ako. Nireso ko yun. R3 ba kayo? R3 na lahat. Tara, 3, 2, 1, tara, MH. Hindi maaga pa, tara ba? Tayo ulit. May side sa Phoenix. Ito Phoenix sa akyat. Oh, back. Dali. Tara, ito chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Macro at chain. Up. Daylight oh. Makakatulad. Tara, R2 lang. Ah, diba? Tara, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, MH. Get happy. May side sa Phoenix. Saan pumasok? Wala pa. L nga. Bago na akong kayo. Pa-upper flat. L lang. Huy, L lang. L2 day. Pumasok sa mid. Sige, tara. Pag-ampinsan. Pa-laser ha. Pa-laser. Wala kami MH. Saan kayo? Tara, ito at chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. IC167. Tara, wala naman tayo. Chain. Up. Funky pa. RG, mabilis. Dali. Last push tayo. 3, 2, 1. Tara, galaw. Galaw. Kaliwa. Bait lang ha, walang papasok. Hop, labas. Back po yun. Dami natin. Tara, 3. Back dito. Wala mo ng BA. Sino may mga naka-BA? Ilan na yun ng FD? Oh, sige, BA na. BA na lahat. Tara, macro. Okay, back. 3, 2, 1. Bait lang ha, wait lang sa Phoenix. Tara, 3, 2, 1, chain. Ito, chain. Up. Combo. Up. Slow. Asa kayo? Ito ako sa macro. Chain. Up. Macro nga, RG. Layo nyo, mau. Ba't may nasa loob? Tara, tutok Phoenix, chain. Up. Combo up. Pindot na nga, OT. Lumabas na MB ah. Okay, tara, macro lang. SP yung wave. Bakit kasi may mga nasa loob, mau? Sabi ko macro eh. Patay ko rin. Patay si Owen. Sige. Nice, G. Thursday ulit, Thursday. Hindi nakita ng Phoenix yung iba. Pumusta MF yung iba eh.